ओम शांति। आज बाबांकर 28 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे ड्रामार गुप्त रहस्य को जानिछ जे एही संगम युग ही उत्थान कलार युग अटे। सत्य युग प्रारंभरु कला धीरे धीरे कम होई चली थाए। तुमे ड्रामार गुप्त रहस्य को जानिछ जे एही संगम युग ही उत्थान कलार युग अटे। सत्य युग प्रारंभरु कला धीरे धीरे कम होई चली थाए। प्रश्न अछि सबुठारु उत्तम सेवा कौन ओ सेही सेवा किए करिथांती? सबुठारु उत्तम सेवा कौन ओ सेही सेवा किए करिथांती? उत्तर भारत को स्वर्ग करिबा, रंक अथवा दरिद्र को राव अथवा राजा करिबा, पतित को पावन करिबा, एहा हेउछि सबुठारु उत्तम सेवा। एपरी सेवा एकमात्र बाबांक बिना आउ केही भी करि परिबे नाही। बाबा ही एही परी महान सेवा करिथिबारु पिलामाने तांकर सम्मान करिथांती। सर्वप्रथमे सोमनाथंकर मंदिर तैयारी करी तांकर पूजा करिथांती। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने एही गीत शुणिले जेपरि आत्मा गुप्त और शरीर प्रत्यक्ष अटे। आत्मा एही आखि द्वारा देखा जाए नहीं, इनकागोनिटो अथवा गुप्त अटे। आत्मा निश्चित अछि किंतु एही शरीर द्वारा घोड़ेई होई रहिछि, सेथिपाई कुहा जाए आत्मा गुप्त अटे। आत्मा निजे कहुछि मु निराकार अटे। एही साकार शरीर रे आसी गुप्त भावरे रहिछि। आत्मा मानकर दुनिया हेउछि निराकार दुनिया। सेठारे तो गुप्तर कौनसी कथा नाही। परम पिता परमात्मा मध्य सेठारे रहिथांती। तांकु कुहा जाउछि सुप्रीम अर्थात परम श्रेष्ठरु श्रेष्ठ आत्मा। परम पिता परमात्मा ऊर्धरु ऊर्ध मूल बतनरे रहुछंती। बाबा कहउछंती जेपरि तुमे गुप्तरे अछ सेहीपरि मोते मध्य गुप्तरे आसीबाकु पडुछि। मु गर्भ जेल रे आसु नाही। मोर एकमात्र नाम शिव प्रचलित अछि। मु एहांक शरीर रे आसिले मध्य मोर नाम बदलु नाही। एहांकर बा ब्रह्मांक आत्मार जो शरीर अछि तार नाम बदलुछि। मोते शिव ही कही थांती सबु आत्मा मानकर पिता। तेबे तुमे आत्मा माने एही शरीर मानकरे गुप्तरे रहिछ। एही शरीर द्वारा कर्म करुछ। मु मध्य गुप्त अटे। तुमको एही ज्ञान एबे मिलुछि जे मु आत्मा एही शरीर द्वारा घोड़ेई होई रहिछि। आत्मा हेउछि गुप्त, शरीर हेउछि दृश्यमान। मु मध्य अशरीरी अटे। बाबा इनका गनिटो एही ब्रह्मा का शरीर द्वारा सुनाउछंती। तुमे मध्य इनका गनिटो अट, शरीर द्वारा सुनुछ। तुमे जानिछ बाबा आसीछंती। बाबा आसुछंती पुनर्बार भारत को गरीबरु साहुकार करिबा पई। तुमे कहुछ आमर भारत गरीब अटे। समस्ते जानिछंती किंतु तांकु जणा नाही जे आम भारत साहुकार केबे एवं किपरि थिला। तुमर बहुत निशा रहिछि। आम भारत तो बहुत साहुकार थिला। दुखर कौनसी कथा नथिला। सत्य जुगरे अन्य कौनसी धर्म नथिला। केवल देवी देवता धर्म ही थिला। एक कथा केही जानी नाहंती। विश्वर इतिहास भूगोल को केही जानी नाहंती। एबे तुमे भल भावरे जानुछ जे आमर भारत बहुत साहुकार थिला, एबे बहुत गरीब होई जाइछि। एबे पुनर्बार बाबा साहुकार कराइबाकु आसीछंती। भारत सत्य जुगरे बहुत साहुकार थिला। जेते बेले कि देवी देवता मानकर राज्य थिला, पुणी राज्य कुआडे चली गला ए कथा केही जानी नाहंती। ऋषि मुनि आदि मध्य कहउछंती आमे रचयिता और रचना को जानी नाहु। बाबा कहउछंती
सत्य जुगरे एही देवी देवता मानकर रचयिता और रचनार ज्ञान नथिला। आदि मध्य अंत को जानी नथिले। जदि तांकर एही ज्ञान रहिबो जे आमे सीढ़ी ओह्लाई रसा तलकू चली जीवु, तेबे बादशाहीर सुख मध्य रहिबो नाही, चिंता होई जीवो। एबे तुमको चिंता लगी रहुछि जे आमे तमो प्रधानरु सत्व प्रधान किपरि हेबु। आमे आत्मा माने निराकारी दुनिया रे रहुथिलु, सेठारु पुणी किपरि सुखधाम को आसिलु, एही ज्ञान मध्य अछि। आमे एबे उन्नति कलारे रहिछु। एहा 84 जन्मर सीढ़ी अटे। एहार मध्यरे कौन हेउछि ए कथा मध्य तुमे जानिछ। सत्य जुगरे तो समस्ते आसिबे नाही। ड्रामा अनुसारे प्रत्येक अभिनेता क्रम अनुसारे निज निज समय रे आसी पाठ बा अभिनय करिवे। एबे तुमे जानुछ दिन बंधु काहाकू कुहा जाउछि, दुनिया जानी नाही। गीतरे मध्य शुणिल शेषरे सेही दिन आजी आसी पहुँचिछि। ए सबु हेउछि भक्ति। भगवान केबे आसी आम भक्त मानकू एही भक्ति मार्गरू मुक्त करी सद्गति करूछंती, ए कथा मध्य बुझिछ। राम राज्य रावण राज्य केउ जिनिसर नाम, ए कथा मध्य कौनसी मनुष्य जानी नाहंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ बाबा पुनर्बार एही शरीर रे आसी जाइछंती। शिव जयंती पालन करूछंती, तेणु शिव बाबा निश्चित आसुथिबे। एपरि भी कहू नाहंती जे मु श्रीकृष्ण को शरीर रे आसुछि ना। बाबा कहउछंती श्रीकृष्ण का आत्मा 84 जन्म नेइछि। जे प्रथम नंबर रे श्रीकृष्ण थिले से वर्तमान अंतिम जन्म रे अछंती। तत्त्वम मु साधारण शरीर रे आसुछि, तुमको आसी बुझाउछि तुमे किपरि 84 जन्म भोग करूछ। वर्तमान जणे हेले भी तो निजकू देवता धर्मर भाबु नाहंती, काहेकि ना सत्य जुग को बहुत दूर को नेई जाइछंती। ड्रामा अनुसारे पुणी मध्य एहीपरि परिवर्तित हेबे, पुणी निज निजर धर्म को फेरी आसिबे। बाबा बुझाउछंती पिला माने तुमे तो विश्वर मालिक थिल, तुमे एबे बुझुछ जे बाबा स्वर्गर स्थापना करूछंती, तेबे आमे कहीं स्वर्ग को न जीवो। बाबा ठारू आमे वर्षा निश्चित नेबो। तेणु एथिरु सिद्ध हेउछि जे ये आम धर्मर अटंती। जिए होई नथिबे से आसिबे नाही, कहिबे अन्य धर्म को काहींकी जीवो। तुमे जानिछ सत्यजुग नुआ दुनिया रे देवता माने बहुत सुखरे थिले। सुनार महल थिला, सोमनाथंक मंदिर रे केते सुना थिला, एपरि अन्य कौनसी मंदिर नाही। सेठारे बहुत हीरा नीला थिला। बौद्ध मानकर कौनसी हीरा नीलार महल हेब नाही। तुमको जेउ बाबा एते श्रेष्ठ कराइछंती, तांकर तुमे केते इज्जत अथवा सम्मान रखिछ। जी भल कर्म करी जाइथांती तांकर सम्मान करा जाइथाए। एबे तुमे जानिछ सबुठारु भल कर्म पतित पावन बाबा ही आसी करी जाउछंती। तुमर आत्मा कहूछि सबुठारु उत्तमरु उत्तम सेवा बेहद्र बाबा आसी करूछंती। आमकु रंकरु राजा भिकारीरु राजकुमार करी देउछंती। जे भारत को स्वर्ग करी गढ़ुछंती तांकर भी केही सम्मान करू नाहंती। तुमे जानिछ गायन रहिछि सोमनाथ मंदिर सबुठारु श्रेष्ठ मंदिर, जहाकू लुटी करी नेई गले। लक्ष्मी नारायण को मंदिर को केबे केही लुटी नाहंती, सोमनाथंक मंदिर को लुंठन करिछंती। भक्ति मार्ग रे एमाने बहुत धनवान थिले। राजा मानक मध्यरे मध्य क्रम अनुसारे रहिथांती। उच्च पदाधिकारी होइथांती, तांकु छोट पदाधिकारी सम्मान देइथांती। दरबार रे मध्य क्रमानुसारे बसिथांती। बाबा तो अनुभवी अटंती ना, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। एठारे पतित राजा मानकर दरबार रहिछि। पवित्र राजा मानकर दरबार किपरि हेब? तांक पाखरे बहुत धन रहुथिबारु तांकर घर मध्य सेहीपरि उच्च कोटीर होइथिब। एबे तुमे जानुछ बाबा आमको पढ़ाई स्वर्गर स्थापना कराउछंती।
आमे स्वर्गर महाराजा महाराणी हेउछु, पुणी तलकु खसुछु, पुणी आमे प्रथमे प्रथमे शिव बाबांकर पूजारी हेबु। जी स्वर्गर मालिक कराई थिले तांकर आमे पूजा करिबु। से आमको बहुत साहुकार कराई छंती। एबे भारत बहुत गरीब होई जाइछि। आगरु एते गरीब नथिला, बहुत खुशी रे रहुथिले। जेउ जगह 500 टंकारे किणिथिले ताहा आज 5000 टंकारे मध्य मिलु नाही। सेठारे तो जागार कौनसी मूल्य रहिब नाही। जहार जेते दरकार सत्य जुगरे से सेते नेई परिबे। केते केते जमी पड़ी रहिथिब। मधुर नदी कूलरे तुमर महल हेबना। बहुत कम मनुष्य रहिबे। प्रकृति दासी हेब। फल फूल बहुत भल मिलिब। एबे तुमे केते मेहनत करूछ, किंतु मरुड़ी होई गले खाद्य शस्य मिले नाही। तेणु गीत शुणिबा द्वारा तुमर रोम टांकुरी उठिबा उचित। बाबांकु दिन बंधु बोली कहूछ, एबे अर्थ बुझिल ना? काहाकु साहुकार कराउछंती? निश्चित एठाकु जी आसीबे तांकु साहुकार कराइबे ना। तुमे जानिछ आमकु पावनरु पतित हेबा पई 5000 वर्ष लागिछि। एबे तुरंत बाबा पतितरु पावन कराउछंती, उच्चरु उच्च कराउछंती। गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिली जाउछि। कहउछंती बाबा आमे आपणकर। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे विश्वर मालिक अट। पिला जन्म हेबा मात्रके उत्तराधिकारी हेउछि। केते खुशी हेउछंती, किंतु झियकु देखि मुह सुखी जाउछि। एठारे तो सबु आत्मा माने पुत्र अटंती। आमे स्वर्गर मालिक होई गलु। एबे जानुछ जे आमे 5000 वर्ष पूर्वर स्वर्गर मालिक थिलु। बाबा एपरी गढ़ी थिले। शिव जयंती मध्य पालन करूछंती, किंतु एकथा केही जानी नाहांती जे से केबे आसीथिले। लक्ष्मी नारायण का राज्य केबे थिला किछि हेले भी जानी नाहांती। वास्तव रे भारतर जनसंख्या सबुठारु अधिक हेबा दरकार। भारतर आयतन मध्य सबुठारु अधिक हेबा उचित। कल्प लक्षे वर्ष हेले तो बहुत जमी दरकार। सारा दुनियार जागा मध्य नियंट पड़िब। लक्षे वर्षरे केते मनुष्य जन्म होई जिबे। अगणित मनुष्य होई जिबे। एबे तो नाहांती। ए सबु कथा बाबा बसी बुझाउछंती। मनुष्य शुणिले कहउछंती ए कथा तो केबे शुणी नथिलु ना कोनोसी शास्त्र रे पढ़िछु। एहा तो आश्चर्यर कथा। एबे तुम संतान मानकर बुद्धि रे सारा चक्रर ज्ञान रहिछि। ब्रह्मा बहुत जन्मर अंतरे एबे पतित आत्मा होइछंती। जे सत्व प्रधान थिले से एबे तमो प्रधान होइछंती। पुणी सत्व प्रधान हेबाकु पड़िब। तुम आत्मा मानकु एबे शिक्षा मिलुछि। आत्मा शरीर द्वारा शुणुथिबारु शरीर झुलुछि, प्रतिक्रिया प्रकाश करुछि। काहेकि ना आत्मा शुणुछि ना। वास्तव रे आमे आत्मा 84 जन्म नेइछु। 84 माता पिता निश्चय मिलिथिबे। एही हिसाब मध्य रहिछि ना। बुद्धि रे आसुछि 84 जन्म नेउछु। पुणी केही कम जन्म मध्य नेइथिबे। मिनिमम अथवा सर्वनिम्न 1 जन्म, मैक्सिमम अथवा सर्वोच्च हिसाब रहिथिब ना। बाबा बसी बुझाउछंती शास्त्र रे कण कण सबु लेखि देई जाइछंती। तथापि तुम पई 84 जन्म कहउछंती। मो पई तो अगणित असंख्य जन्म कही देइछंती। कोणे कोणे जुआड़े देखुछि तू ही तू। कृष्ण ही कृष्ण अटंती। मथुरा वृंदावन रे कहिथांती कृष्ण सर्वव्यापी अटंती। राधा पंथी वाला कुहंती सबुआड़े राधे ही राधे। कहंती आमे राधा स्वामी अटु। आहुरी कृष्ण स्वामी मध्य अछंती। से माने राधा को मानि थांती। जुआड़े देखुछु राधे ही राधे। तुमे भी राधे, मो भी राधे। एबे बाबा बसी बुझाउछंती वास्तव रे मु दीनबंधु अटे। भारत ही सबुठारु साहुकार थिला। एबे सबुठारु गरीब होई जाइछि। सेथिपाई मोते भारत को ही आसीबाकु पड़ुछि। एहा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एथिरे टिकिए हेले भी फरक आसी परिबो नाही।
ଏହା ବହୁତ ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ଯେପରି ସୁଟିଂ ହୋଇଛି ସେହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମା ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା ତାହା ସୀମିତ, ଏହା ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା। ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଧନବାନ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ସେ ଆସି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବ। ତୁମେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ତ ହେବ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ନା। କଂସପୁରୀ ଆଦି ତ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମର କେତେ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପିତା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ନା। ସେଠାରେ ବଡ଼ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପତିତ ରାଜା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ପତିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପତିତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବେ। ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେଲା ପରେ ରାଜତ୍ୱ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମେ ପୁରା ହିସାବ ଲେଖୁଛ, ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏତେ ସମୟ, ପୁଣି ଏହାଙ୍କର ଏତେ ସମୟ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିବେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ତ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷର ପୁରା ହିସାବ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ଏହି ବେହଦ ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବେହଦ ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବ, ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକାରୀ ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜ ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ନିଜ ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯଦି ପବିତ୍ରତାର ନିୟମରେ ପକ୍କା ଅଟ,
ତେବେ ମୋହ, ଈର୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ। ଏଭଳି ମୋହ ମଧ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଈର୍ଷାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯଦି କୌଣସି କଥା କହିଲ ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ ନ ହେଲା ତେବେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯଦି ମଜବୁତ କରିଦେବ ତେବେ ତାହା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହେଲି ଜୀବନ ସାଥୀ, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ। ହେଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ପାଇ ମିଠା ସ୍ନେହ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦେଲି ଏ ଜୀବନ। ହେଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ପାଇ ମିଠା ସ୍ନେହ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦେଲି ଏ ଜୀବନ। ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କେତେ ଜନମର ଆଜି ପାଇଲି ସାଥୀ, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ। ଆମେରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକ ବାବାଙ୍କର, ନ ରହୁ ଯେ ଆମଠାରେ ପର ଆପଣାର। ଆମେରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକ ବାବାଙ୍କର, ନ ରହୁ ଯେ ଆମଠାରେ ପର ଆପଣାର। ହସି ହସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପବିତ୍ର ରହିବା, ହସି ହସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପବିତ୍ର ରହିବା। ପାହିଗଲା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ରାତ୍ରି, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହେଲି ଜୀବନ ସାଥୀ, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ।